जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर जून मास अनुष्ठित होगा जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर कार्यसूची अनुजाई प्रथम सोमवार आगामी 1 तारिख स्थानीय जिलापाल कार्यालय स्थित सम्मेलन कक्ष में बारिपदा सहर उपखंड और द्वितीय सोमवार आगामी 8 तारिख बामनघाटी उपखंड रायरंगपुर उपजिलापाल कार्यालय सम्मेलन कक्ष में पूर्वाह्न 7 11टा पर्यंत यही शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हो। तृतीय सोमवार सरकारी छुट्टी दिवस होइथिबारु आगामी 16 तारिख सोमवार 5 उपखंड करंजिया स्थित उपजिलापाल कार्यालय सम्मेलन कक्ष एवं चतुर्थ सोमवार आगामी 22 तारिख कप्तिपदा उपखंड उदला स्थित उपजिलापाल कार्यालय सम्मेलन कक्ष में यही शुणाणी कार्यक्रम पूर्वाह्न 10 अपराह्न 5टा पर्यंत अनुष्ठित हो। पंचम सोमवार आगामी 29 तारिख बरहईपाणी ग्राम पंचायत पूर्वाह्न 10 अपराह्न 5टा पर्यंत यही शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हो। यह समस्त स्थानर जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर जिलापाल एवं जिला आरक्षी अधीक्षकों तत्वावधान अनुष्ठित हो। बारिपदार अनुष्ठित होगा जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर में समस्त जिलास्तरीय अधिकारी समस्त जिलास्तरीय लाइन विभाग अधिकारी बारिपदा उपखंड अंतर्गत समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी समस्त तहसीलदार समस्त बीडीओ उपस्थित यही जिलार अन्य उपखंड मानकर अनुष्ठित होगा उपखंड स्तरीय जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर संपृक्त उपखंडर समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारी समस्त लाइन विभाग अधिकारी समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी समस्त तहसीलदार और समस्त सीडीपीओ उपस्थित साधारण जनता आपत्ति अभियोग पत्र गुड़िकर शुणाणी करी समाधान निमंते आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो। उक्त धार्य तारीख स्थान में अनुष्ठित होगा जन अभियोग शुणाणी शिविर कार्यक्रम में संपृक्त अंचलर जनसाधारण निज निजर व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या संपर्कित अभियोग जनाई पारिबे। परवर्ती खबर बामनघाटी उपखंड बादाम पहाड़ वनांचल तलकपोखरी पंचायत दुधीझरण दलकीसाही ग्रामर गुरुका देहुरींकर पुओ लालमोहन देहुरी बयस 44 वर्षों हाथी आक्रमण में शोचनीय मृत्यु होती। लालमोहन सन्धार आंब गटेवा जाइथिबा समय हाथी सह मुहांमुही होता। हाथीटी तांकु दली दे पलाई जाइथिला। खबर पाई बादाम पहाड़ वनांचल वनपाल आलोक कुमार सेठी और एएसआई प्रदीप्त महारणा घटनास्थल पहुंची शव जबत कर शव व्यवच्छेद रायरंगपुर मुख्य चिकित्सालय को पठाई। परवर्ती खबर बामनघाटी उपखंड अंतर्गत बिजातला ब्लॉकर मढ़ेईकचा ग्राम पंचायत खेजुरी असहाय विधवा मानकी मुर्मू विधवा भत्तारू दीर्घदिन वंचित होती। सरकार तरफ गरीब असहाय विधवा महिला विभिन्न सहायतामूलक योजना कार्यकारी करछंती। मानकी को एपर्यंत भत्ता सुविधारू वंचित होगा प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नवाची सृष्टि होती। मानकी मुर्मू स्वामी मृत्यु पर परिवार समस्त भार तांकरी उपरे पड़ी। अभाव अनाटन मध्य से बहु कष्ट जीवन यापन करछंती। आवेदन करिवार मास मास बीती जाइथिले तांको आवेदन उपरे कौनसी पदक्षेप ग्रहण करा जाय नहीं। बारंबार पंचायत एवं ब्लॉक को दौड़ी नयांत हेलानी। प्रति थर केवल आश्वासना मिलुवा बेले भत्ता मंजूर होउनथिबारु से मानसिक और आर्थिक भाव में भांगी पड़छंती। जिला प्रशासन तरफ तुरंत तांको विधवा भत्ता प्रदान करबा दिगरे पदक्षेप नेबा पई ग्रामवासी माने दाबी करछंती। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा राजवंतपुर वनांचल अधीन रामनगर ग्राम में हाथी घर भांगा सह व्यापक क्षयक्षति घटाई जमापड़ी। गंडीगोदा संरक्षित जंगल में बुधवार राति 10 टिकिया झाड़खंडी हाथीपल प्रवेश कर आखपाख अंचल भयर वातावरण सृष्टि करथिबा बेले रामनगर ग्राम में तान टुडू रघु हेम्ब्रम एवं बाघराई टुडू घर भांगी क्षयक्षति घटाई। सेहीपरि बड़जाममणि चाकुंडापता जामसल आदि ग्राम में बिलरे पशि धान फसल खाई माड़ी दली नष्ट कर देइछंती। वन विभाग कर्मचारी माने हाथींकर गतिविधि उपरे नजर रखिबा सह लोकों को जंगल भितर प्रवेश करिया पई बारण करिबा सह जन सचेतनता सृष्टि करुवा बेले सतर्कतार सह हाथी घोड़ाइबा कार्य नियोजित रहितबा राजगोविंदपुर वनांचल अधिकारी घनश्याम सिंह कहिसंती। परवर्ती खबर करंजिया ब्लॉक ताटो पंचायत षडंगी टाइंसिया ग्रामर 14 वर्षीय नाबालिका छात्री गत 14 तारिख निखोज हो जाइथिबा नै थाना अभियोग होइछि। निखोज छात्री नाम प्रज्ञामाला पात्र बयस 14 वर्ष और षडंगी टाइंसिया ग्रामर राधेश्याम पात्र झील। प्रज्ञामाला करंजिया स्थित विकास कन्वेंट स्कूल
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଜୟପୁର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିଆଁସିଆ ବିକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଝିଅର କୌଣସି ସ୍ୱରାକ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଅନୁକୂଳରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକ ଥାନାଧିକାରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥାନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରୀ ଯାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ସଫା ନ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ମୋହନ ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜୀବାଶ୍ମ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଚାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ବୁଧବାର ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ 3 ଜଣ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ, ଦାସମାତ ମୁର୍ମୁ 43 ବର୍ଷ ଏବଂ ଶଙ୍କର ମୁର୍ମୁ 56 ବର୍ଷ ଏବଂ ହାତୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ପାଣ୍ଡୁ ସୋରେନ ବୟସ 38 ବର୍ଷ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ପରେ 11ଟି ହାତୀଗୋଡ଼ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 7ଟି ଧନୁ, ତୀର ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ପାଇଁ 8ଟି ଫାଶ ଜାଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ କୋଦାଳ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବାରିପଦା ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀମାନେ କେଉଁଠୁ ଏହି ହାତୀଗୋଡ଼ ଆଣିଥିବେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଶିକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମାଇ ହାତୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉପଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଥବା ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପନୀୟ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ କେତେକ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାନାଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଦୋକାନର ମାଲିକାଣୀ ଛବିରାଣୀ ଦତ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାନାଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଘରେ ଭିତରକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋକାନ ମାଲିକାଣୀ ଛବିରାଣୀ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବହଳଦା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି। ଗତ 25 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକଣା ଭାବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଏସ୍ଡିଓ ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ନାହିଁ ନଥିବାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଉପଭୋକ୍ତା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।